Sziasztok, kellemes vasárnap délelőtt mindenkinek, folytatjuk a kalandot. Tegnap ugye egész jól haladtam, sikerült kapcsolatba lépni a egy különös papikasztal, illetve megszerezni az ő kis challenge-ükhöz való vért és csontot. Úgyhogy most majd megpróbálok ott ügyeskedni, illetve ugye még kell keresnünk drogot a szegény őrnek, hogy be tudjunk jutni abba a kaibába, vagy helyre, és aztán majd mi meglátjuk. És ugye a fő feladat, hogy összerakjuk a tornyot, amivel hazajutunk majd a jövőből elméletileg. Na, nézzük is.
Igen, ugye itt hagytam abba. Itt megnézzük a erőteres pályán. Ami mondjuk nem itt lesz. Hanem az Ozó nevű területen. Én menjünk. Csillagkapu! Csiznyoma. Nem a csizma nyoma. Hanem ez a nevük. Csak még nem jutottunk be oda, ugye ott ez az erőtér, ez a piros. Ja, és majd el kell menni a vonathoz is, hát ha azóta felébredt. Na nézzük. Igazán jártam körbe ezt a részt. Itt nincs, milyen jók ezek a pillangók itt. Madarak, pillangók, nem? Hát nem tudok felmenni? Oh, aha, jó. This is amazing. Itt egy elhagyott kaiba. What are you looking at? Na, és akkor itt itt van valaki. Na, itt ezt nem is láttam még. Erre se jöttem eddig. Nem tudom én, hogy itt nem fedeztem fel mindent. Valaki itt hempereg. Biztos, hogy ez a legjobb hely az alvásra. Üvegház. Ó, oda néz. Gránátalma maga. Ez a drog. Ja, itt az erőtér. Na várjunk csak. Ez a mag. Ez meg a processzor. Meg a még nem tudom még. Akkor ez kell erre. Aha. Oké, és akkor ezt most el tudom vinni. Azt mondja, hogy... el tudom vinni az őrnek. Először megnézem a vonatot, és utána megyek el az őrhöz. Hát ha mond nekünk valamit a vonat megint. Ez egy élő vonat. Még nem láttátok, mindjárt meglátjátok, hogy ez mit jelent pontosan. De lehet, hogy még alszik, és akkor nem látjátok meg. Időnként elég idős szegény, könnyen elfárad a beszélgetéstől, és akkor elalszik. Egy ideig. Nem felébredt, jól van. És gyakran beszél a Tulipán nevű szerelméről, aki meghalt, de néha ezért használható információt is. Na, így néz ki.
Ő az élő része a vonatnak. Nobody comes to see me anymore. My wheels are fused. I will be rotting away in the African sun for eternity. Na most mire lesz... mire fog emlékezni? Nem. I'll keep you Beszélgetünk company and vele. you can tell me some more interesting stuff. Let me tell you about the boss. I visited the boss once as a train. Horrid folks. Very pretentious. Love to tell endless stories about their great past. They would go on and on about what the world was like before the really annoying bunch. That sounds familiar. Igen, a világ teljesen más volt, miért megjött a Now, Penrose. what was I speaking about? Boss. Bas, yes. An ancient people, those Bas were. The scientists and great minds of the old world. They built an empire, traded with over 100 settlements. They grew powerful. The ascendancy got worried. The Bas started working on a weapon that would destroy Babel. But before the weapon could be deployed, the priests rained down destruction on the Bas. The sky turned black. Every single Bas, man, woman, and child, were turned to ash, wiped from existence. Ah, that doesn't sound good. There's no good left in this world, my boy. I remember it was those red metal masters that reinstituted the rail service. A massive engineering project was underway to expand the Warden network. Coal and iron needed to be moved vast distances, and trains were ideal. Trains. Tulip. Trains. Na szóval ezek a robotok tényleg nagyon nem szerették az embereket, az egyetlen igazából működő emberi társadalmat, úgy látom, elég eltüntették. Na jó, mondjuk visszajövünk, csak hadd aludjon szegény. Elmegyünk a robot az őrhöz, és adjuk neki a drogot. A drogos őrnek a drogját, de az nem ezen a területen van, hanem... Mikor van le. És akkor ott átmegyünk, a Hanaszinál van az őr, azt már megényeztem. Sikerült. Nem tudom hányadikra, jó? Akkor most csillagkapulunk egyet megint. Itt van a Hanaszi, ide fogunk menni. Csillagkapu! A Hanaszi. Kíváncsi csak mi lesz bent. Igen, menjünk. Tehát szegény az ajtóban. Hol vagy, figura? Ott van. Oda kéne kiadni. Nem lehet neki odaadni. Miért nem tudok vele beszélni? Ez érdekes. Nagyon érdekes, hogy miért nem tudok neki beszélni, vagy odaadni. Hogy várni kell vele.
Meghoztam a drogodat. Hey-ho. Hello. Hát ez most így megint érdekes, hogy miért nem jó. Hümi. Ja, várjunk csak. Aha. Van egy ötlet. Még nincsen elültetve. A kettő, itt a kettő. Ugye itt foglalkoznak növénytermesztéssel. Ezért el kell ültetni először, és akkor utána neki leszedni neki a cuccot, ami kinő. Ha? Na, beszélni szeretnék. Hello. Wanderer, you have returned, and you bring with you new soil on your boots, new sand in your hair. Yeah, well, you know, it's hard to stay clean out there. A man with many layers of dust and soil has many stories to tell. It is a blessing. Az biztos, hogy leértem a lábam, mire megszereztem ezt a magot. Uti. Can you grow something special for me? I must warn you, though, it's narcotic. Oh, Wanderer, this garden gives life to such an abundance of plants and herbs. It is not up to us to judge how people use those earthly gifts. Perhaps some good could come of this herb you wish to grow. I shall cultivate these for you if you can grant me one favor. Find my lost sisters, be they alive or dust. Odaadjuk neki a cuccot. Here are the seeds we spoke about. Where did these come from? They seem not entirely plant. They have a scent about them. What sort of scent? Ilyen szaga van, azt mondja, nem teljesen Of növény. life, of feeling and emotion. Itt These egybe are vonáztatva, not szóval. mere seeds. They are offspring, or more accurately, they could be, if they are properly cared for. If you can forgive a curious mind, what is this plant to be used for? És mondom, mindenki, hogy drogozik vele. In the Hanasi culture, they use it to commune with their ancestors. Well, we should never shun another culture for their ways of ancestral worship. Perhaps you could let them know that this plant they are using has the potential for life. It could help open their eyes, change their ways. Whenever you return, Wanderer, there will be a bushel of this herb waiting for you. Nagyszerű. Akkor körbenézünk egy kicsit, aztán talán visszajövök majd. Hát már kinőtt a növény. Még csak láncikálnak meg minden. A Grave nem beszél velem.
Hiszem, hogy ennyi idő alatt kinőtt. Kinőtt ennyi idő alatt. Slow down. Gyors volt. Akkor most megyünk az őrhöz. Anaszi. Na és akkor most leszek kíváncsi, hogy mi lesz ott bent. Remélem most már szóba áll velem, vagy legalábbis valami hajlandóságot mutat arra, hogy beszéljünk. Aha, ugye? Fresh herb, hey, little spot. You found some. I did, and it wasn't easy. Now I can see my dad again. Sure, I have so many questions to ask him. Örülök neked. Ja, beszélünk ezzel az útivel. Is there anything I need to know before I meet Uti? There's a lot you should know. But first, you are too small to be taken serious. And second, you're gonna have to take part in the challenge of Tick to see Már if megint you egy can challenge. commune with the Dulaha and Varia before you are allowed to talk to Uthi. Örülök. It will be an honor to learn more about your culture. Anasi is ancient. We were proud warrior people. But now, when I hear my dad talk about his time as a Anasi Umilo, a fire warrior, it fills my heart with pride. I thank the Chiza Nyama for showing us a way to talk with our ancestors. What have we given up in return? Anasi used to fight here in the arena for rights to be champion and to lead armies into battle. Now it is just used to sacrifice animals to Variar. Tiki ritual is as close to battle that a Anasi will get. Can you tell me more about the Tech Challenge? Tiki is a ritual challenge to show if you are blessed by Daris, blessed with knowing to see far ahead. But Tik can also be used by one Hanasi to take the belongings of another. So it's gambling. A little bit. Yeah. Rituális szerencsejáték. Ritual gambling. Now, small man, you brought me my herb. You may go inside, and may Varia wrap you in his skin. Na tehát ők egy ilyen harcos nép voltak, aztán ezek a csizmaják tanították őket, vagy nem is tudom. Most már csak így ilyen rituális szerencsejátékokban vitézkednek. Ami izgalmas. Na, Hanasi Woman. Neki is ilyen csontvázmaszkja van. Költő csavatok. Ház. Izékből hullámpalákból összetákolt. Ez egy lyuk. Lehet valakivel, ez itt mi? Codex bejegyzés. Ott lógnak a hullák, azok olyan kik. Fallen Hanasi. Nagyszerű. Szóval akik elesnek a csatában közülük, azokat ide kiakasztják büszkeségből és tiszteletből. Hát, oké. Érdekes szokás. Keep up the pace. Érdekes szokás. Itt egy férfi is. Ez meg be van festve harci festékkel. This place smells like old meat. Itt egy This place doesn't seem ag friendly. autóroncs. Ő valaki beköltözött.
Élek szerint. Egy drogos falusi. Remek. Nem volt semmit. It's a lot of stairs, Tűz, man. tűz. Don megint ő sem mond semmit, ha jól látom. És de hogy dög fel? Ja, nem mentem tovább, jó, oké. Eléggé, hogy is mondjam, ilyen összetákolt. Egy ilyen régi felhőkarcolónak a vázán építkeztek fölfelé, ha jól értem. Izgi. They built the houses on the sides of those buildings. Így van. Bucky, your dead body's hanging here. De hát ők tiszteletből, meg büszkeségből akasztották oda őket, hogy semmi vész. Kivel fogok itt beszélni? Ezzel a drónnal? Antenna? Gondolom nem működik. Oh, that's a quotation. Average build. Estimated age out 36 years. Human male. Large build. Estimated age out 46 years. Agnate recon drone. Estimated age at 3 years. You've caught Narchi in a dark moment. Oh. Go away. Human male wishes to make contact. Await further input. Úgy látom, a masina énje meg az emberi énje az eléggé, és mondjam, nem egy szinten van jelenleg így hangulatilag. I'm sorry for disturbing a private moment. Would you answer some questions? You apologized to Narchi, Kicsit olyan, mint Gollam, nem? but why? You cannot be trusted. Possibility of trustworthiness. Oh. Undetermined. More data needed. Very well, human. Narchi will answer your questions. Although we and us do not know much. Igen, tehát melyikkel fogok most beszélni? A géppel, vagy a nem gép, az emberi résszel? Ajaj! So, am I talking to the dysfunctional drone or the dry skull? Narchi is Caicus. The drone is the drone. We and us are one. The drone is Narchi's eyes and legs. But inside the bone, it is moist and wet. Long ago, we Caicus lost our eyes. Some still have bodies. I'm too old to remember a time before I was removed from my body. Before I became we and us. Now, it is done. Ki van az a... For all Tudsz, ami nálam van, nem? It's always done. Caicus? So you're not Hanasi? Human male appears confused. Az biztos, eléggé össze vagyok zavarodva. When Hanasi die, they hang the bodies to worship them. When Caicus are close to death, we are extracted from the old husk Hát of az ő our kultúrájában, bodies. hogyha meghalnak, akkor kiszedik a lelkét, vagy a tudatát a testből, és beleteszik egy ilyen drónba. Az úgy izgalmas. És mi van, ha nem akar tovább élni? What if you don't want to carry on living without your body? Caicus' existence is necessary for continued documentation of geographic locations. If you're blind, how do you document anything? Drones are Caicus' eyes. Caicus are Drone's brains. We and us work together. Caicus made maps.
Aha, te ők csinálják a térképeket, de semmit nem látnak. We were meant to Szerencsétlen. see. It is lonely in the dark. Oh. Lonely without eyes. You're lonely. Why don't you join the other Caicus? Why are you staying with the Hanasi? Caicus drone currently performing radio antenna maintenance to facilitate contact between Hanasi and Caicus home tree. So this antenna lets the Hanasi speak to the Caicus back where you come from? Yes. Home. Narchi, this Ezek is home. fállapnak. Home tree is very Excellent. quiet. They stopped talking to Hanasi. They stopped talking to we and us. Inside home tree is the transmitter. The voice of the Dullahan. Narchi misses its songs. Na igen, tehát... ja. Itt nem megy haza. If the antenna has stopped working, can't you just go home? We and us have checked many Ja, hogy a times. fa nem beszél. Antenna is working. Caicus home tree has simply stopped talking. But even if home tree wanted to talk, loose lips took away Narchi's transponder. Loose Lips-nél van a transponder. Too far to travel Meg kell tőle kérni. without the transponder. We and us get Ó, back visszaszerzel into home nyugalom. Tree. Error! Too much information shared. Shutting down higher brain functions. Home tree security may be compromised. Home tree location updated on all wireless devices. Remek. Error! Please disregard all map updates. I don't want to be in the dark anymore. Narchi misses the light. Ó, szegény. Temporary shutdown initiated. Entering short-term maintenance mode. Ez remek. Ez a cucc, ez jó. Necrosis Stimulation Tank. Még kell hozzá valamit szerintem. Na jó. Menjünk be, és akkor meglátjuk, hogy még mi lesz itt. Itt még megmentjük később szerintem. Hogy nyikorog az egész? Menjünk be itt. Both of you stick close to me. Oh. Egy elromlott taxi. Keep up the pace. Úgy mennyi kódex bejegyzés van. Ahogy tégedik a hörböt. You think they have castle? Or not. Nézzük meg. Oké. Csak az derült ki, hogy maszkokat hordnának, de azt eddig is tudtam, úgyhogy nem sok. Nyálatlan. Nagyszerű, oké. Oké, sketchek ezek. Azt mondja, hogy ilyen marhús szárad. Jó. Ez meg madarak. Vagy madarak, bogarak. Harcolnak egymással. Jó, nagyobb, szép példány.
Még egy trón. Mint egy autóból csinálta. Ez részeg. Igen, állatok. Kutyafélék hajtanak. Ott egy lyuk. Valamit főznek. Na jó, beszéljünk ezzel a nem tudom kivel. Hello! Has this small boy come to Gogga. challenge Hoha to take? Bocsánat, I'm here to hoha! speak to Oti. Even if the voice is small. Jó, van, te óriás. As I said, I want to speak to Oti. Ah, insignificant boy. You think you can just walk in here and talk to our great mother? She is one who holds up the bridge between the Anasi of today and those of yesterday. Her fire lights the beacon of this very fortress. What makes you think you are worthy of her presence? Your Oti, he sounds like a great leader. Many hundred years ago, our greatest warrior, Anasi himself, built this fortress. Uthi and her brothers stormed the fortress, killing Anasi and his followers. The Uthi that sits on that throne descends from the lineage that tore out Anasi's spine and ate his heart. He skinned his men and hung them outside to let the birds feast upon their flesh. She has been charged by Varia and the Dulanhan to keep us together. She is mother, she is father, she is brother, and she is sister. She is Anasi. And if you are not blessed by Varia, you cannot talk to Uthi. This is why we have Tik. So if I play this game, I can meet with Oti, yeah? Tik is more than a game, small boy. Tik is a way to see if your spirit can commune with your future. The trekkers themselves found Tik books. Back when the sky was black and the world was cold. Hanasi have kept them alive all this time. Generations of fighting creatures, bred in the ether itself. When a Tik book dies, so dies a lineage that goes back to time before the Mupani. Akkor harcolni kell a bogarokkal, vagy a bogarak fognak harcolni, meg fogadok rájuk, vagy valami ilyesmi. Csak akkor beszélhetek a magasságos úti nénivel. Yeah, fine, bring it on. No so fast there, Na bro. tessék. Before you can challenge in Tik, you need to bless the Tik Még box egy herb. with a bushel of herb to allow them to see into the future. Bring me some herb, that we may bless these creatures, and then, yes, we will play. Hát de most adtam oda. Most adtam oda. Ah. Na jó. Most adtam oda az őrnek. Lehet, hogy még nőtt a kertben. Kell nézni. Battery recharging. Ajaj. Itt mutatják az embert. Menjünk, nézzük meg a kertben, van-e még ilyen növény? Akkor nézzem először a növényt, aztán meglátjuk, hogy ez a... ez micsoda meg egyáltalán. Miről beszélt szegény Nárcsi. Ha nincsen növény, akkor megint nem tudom, hogy mi lesz. Pneumatics need a recharge. De van növény. Akkor legalább ez megvan.
Megnézzük a fát, így van ott. Ah. Erdő. Az biztos. Azért rendesek, hogy van egy leszálló helyük. Itt. Drónok vannak. Jó. Mindenféle ilyen indák, meg ilyesmik, meg gyökerek vannak. Sugárzás is van, ha jól hallom. Ó, ezzel lehet beszélni. Hey, civilian! Jó. Egy codex update. Azt a mindenit. Ez már megint mi lesz? Aki teleparcolta ezt a fémet ilyen állati meg növényi rajzokkal. Rom. Benőttik a növények teljesen. De benőtt a dzsungel, sugárzás az van ezerrel tényleg. Never seen plants this thick. Kódex. Aztán egyre jobb lesz. Ez olyan, mint a bor királynő. Human male, average build, estimated age out 36 years. Human male, large build, estimated age out 46 years. Agnate recon drone, estimated age at 3 years. Organic life forms may wish to engage in conversation. Organic life forms. Ask question. My name is Mark Leslie. This is my brother Don and our companion Pooch. Can you help us? Mark Leslie. Don, brother. The names Mark Leslie, Don Leslie, and Pooch have been recorded for future reference. The name of this unit is Raisin. Raisin. More questions? Úgy látom, itt a drón rész az ilyen egyen cucc. I'd like to enter Home Tree and speak to someone about your maps. Home tree? No. The Caicus Collective has terminated Home Tree access to all non-Caicus. Door hot. Burns you. Any organics attempting to enter the doorway to Home Tree will be incinerated. Home Tree le van zárva. Why have they closed off Home Tree? Why? Raisin knows. To be safe. Home Tree access has been restricted due to increased safety concerns. The protection of the data and the drones is paramount. Protection? Who from? Chisenyama, Hanasi, Flea, Mongrels, Agnate soldiers, Priests of Tribulation, Mindenki. the Dolohan, Doris,
animal life, plant life. World is scary. Please vacate the area now. You have been warned. Magyarul mindenkitől félnek, ezért itt vannak az áldozatok, akik megpróbáltak bemenni, úgy látom. Tehát mindenkit kinyírnak, aki megpróbál bemenni, mármint úgy értem, hogy lezárták az egész. Ott lóg az alján az nagyon gál. Olyan, tényleg olyan, mint a drón, királynő. Drón fogja a szerencsétlen koponyát ezzel a gerinc darabbal. Na jó. Úgy látom, hogy itt egyelőre nincsen semmi. Ott lóg. Hárman fogják. Na, akkor... Panaszi, és akkor be tudom adni a drogot oda. Akkor harcolnom, vagy fogadnom kell a bogarakra talán? Na nézzük, azt mondja, hogy fel kell mennem. Szegény Don. De esetre elmentem. Látjuk, mi lesz. Na, tegyük oda a hörböt. Ah, you are back, boy. They brought some fresh herb. I see that. I will begin to imbue the tick bugs with the scent of young herb buds. So it is done. May our warriors have a glorious battle. Azt mondja, hogy egy körben kétszer lehet kocká dobni. Aki magasabban dob, az nyerhet az egyetem. Aztán van 3 ilyen relikem, és azzal hatással lehetek az ellenfélnek a jövőjére. Ezzel a 3 relikkel. És a bogarak addig harcolnak, amíg van életük. Jó. Hát ez nem olyan jó dobás. Ennél rosszabb dobás nincs is. Ez nem olyan rossz. Hát még. Basszus. Megölik a bogaramat. Aha. Nincsen több relike. Nem állunk jól. Azt a mindent. Nagyon nem állunk jól.
Döntetlen. Most én. Na. Jó ez. Na, utolértem. Akkor most... Na, ez nem rossz. Jó van. Van csak egy kell. Oké, ez jó. Értem. Hogy elhúzza azt a mindenit. Nem semmi. I am humble. Your tick bug fought bravely. He killed my human, who have earned his name after many battles. You may not have to eat, small man. Köszi szépen, beszéltek az ultimát. You may name your bug. It would be Hogy an ő neki honor neve? to give it a name. What name would you bestow on this mighty warrior? Legyen pulcs, mint a kutyán. I'd like to name it Pooch, after the Agnate here. She's a tenacious fighter, and refuses to quit. It is strange to name a mighty tick bug after a machine. But it is your bug to name. So it shall be Pooch. Now, one more decision. This bug has fought and earned its freedom. You can let it go, or give it to me as a replacement to continue to fight for glory. Engedjük el a bogarat, vagy adjuk oda neki. Szegény bogáros, az egész élet az lenne, hogy itt harcolgat ebben az arénában, menjen el. I think it fought well. Let it go free. Very well. I shall release it into the ether, where it will live out its life in the wilderness. Na, oké, szuper. Elmentjük. Beszélek végre a nénivel, hát fantasztikus. Kíváncsiak milyen feje lesz. I remember a time Csodálatos before feje the van. world was like this. When our ancestors lived through us. I remember my first daughter crying up at me, her little face fierce as thunder. And what do you remember, Mark Leslie? Még ez hülye kérdés, hát persze, hogy tudja a nevemet, ez úgy látszik mindent tud. Azért kérdezzük meg. Wait. How do you know my name? I know many things, Mark Leslie. Many things. To have a name is to have history. I am a student of history. I am a student of names. Word have reached me of your journey, but I do not know of your history. Our memory walker looked through the records of your name. You are not from here, Mark Leslie. Fogalmazhatunk így is, hogy nem idevalósi vagyok. What did the record tell you about me? After it read the name Mark Leslie, its mind became conflicted. It stopped responding. We will find a way to copy its mind again. For now, the name and history of Mark Leslie are still being written. So tell me, Mark Leslie, what is that you wish to know? Nyilván a toronyról. I'm looking for information about something called the Array. You are not the first to ask about arrays. Years ago, the Chizanyama were scouring the planet for something called the Array Tether. We found one in an active Agnet-based investor, and another one stripped down in the same mountain range. The Chizanyama took the tether and returned it to their home, the grasslands of Zuzu. Why did they need the tether? The Chizanyama say they are not made for this world. They are trying to leave. But if they leave, they will take the secret of the herb with them. And I cannot allow that. I know they are searching for something else, for a tear
where reality is weak enough that they can pass through to their paradise. Aha, tehát a csiznyomák is, el akarnak menni innen. Egy toronnyal, hát remek. Na várj csak. I think I can help you. And maybe these Chizinyama too. If you can find out where the tear is, we can help you get your tether device. What will you do about the tear? Negotiate. The Chizinyama have refused to talk to us. They have severed the umbilical cord that links us to our lost past. They have taken much from us. Why did they refuse to talk to you? Possibly because they heard we were attempting to grow our own up. It is possible, but not in the quantities we need. I can only provide so much milk before I am worn out. This will allow you to pierce the Chizayama shield and contact them. Now go, Mark Leslie. Help us and we will get you your tether device. Oh. Ó, berakta a médiába, jó. Na szóval beszélni tudok most a csiznymákkal. Ez is arról a repedésről beszélt, hogy valahol van. Itt már mondott a Rém néni is. Tegnap. Mindegy, most megnézzük a csiznymákat, hogy mi. Átjutok-e a piros erőterem vagy nem? Csiznyama! Akkor csiznyamánál van a harmadik torony. Toronyrész. Elmegyek a vonathoz is, hát felébredt már. Oké, vonat. Nézzük, felébrette. Igen. Slow down. Na, hello. Shongololo, are you awake? Songololo. Hello? Mindig ezt mondja. Shongolo, last of the living trains. Have you visited me for treasure? I will tell you where I saw gold once. I have no need to covet sparkly things. I was having a lovely dream about gold and about her. Gold? Julep. She speaks to me, you know. I was pondering the first time we truly bonded. Those red agnets thought it was amusing that I, the last human train conductor, should become their first living train. They engineered this living locomotive out of me, turned me inside out. They twisted my flesh, broke my bones, and bound me to this metal prison. I never screamed. I laughed. I rejoiced. Megkapták a robotok, és ő volt az utolsó emberi mozdonyvezető, és ők meg az első élő vonatot csinálták belőle. Hát, oké. You rejoiced? That sounds like torture. I must tell you, friend. I must share this with you. Fine. Do you know why I rejoiced? I'm going to tell you. I knew this was the very train that Julep had ridden all those years ago. They reconstituted it into my superstructure. And now
I knew that my tulip would be with me forever, and I with her. Go now. I have told you everything I know or care to share. Let an old train rust in peace. Többet akkor nem fogunk belebeszélni ezek szerint. Ott vagy achievementet. Jéhé. Na jó. Látjuk a vasúti sineknek a nyomát. Aha. Ez a sinek. Szegény Don. Érdekes virágok. Jó. Egy kis pályás sínez, na itt van valami. Aranyszarvas, ezt berakjuk pénzét. Itt a szikladarab. Yes, szia Santa! Ez egy kalandjáték. Egy meglehetősen érdekes kalandjáték. Arról szól, hogy 1976-ban megjelent egy tárgy az égen, amit Penrose-nak hívtak, és főszereplő, karakterem, a figura, ez Mark Leslie, ez éppen autókázott a feleségével, és hát a barátnőjével, vagy egyasszonyával, voltak mindegy, és autóbalesetet szenvedtek, és a nő meghalt, ő pedig toroszékba került, aztán 10 évvel később már tudott mozogni. Ő itt a bátyja Don, aki akkoriban még részeges volt, aztán 10 évvel később már helikopterpilótaként dolgozott. És ugye Mark az tanulmányozta ezt a Penrose nevű tárgyat, és el is mentek oda ketten, ugye a helikopter segítségével, mert ugye ez lebegett fent az égen, és ott találkoztak ezzel a kutyarobottal, aki először meg akarta őket ölni, mint ilyen őrrobot, aztán még csatlakozott hozzájuk, mert így hármasban, így volt egy nagy villanás, és átkerültek a jövőbe, amikor minden más volt, ilyen érdekes népségek laknak itt, meg robotok, meg masinák, meg robotemberek, meg embermasinák, mindenféle érdekes fejekkel. És igazából ugye kiderült, hogy a jövőbe jöttek, és most megpróbálnak visszamenni, de ehhez meg kell építeni egy ilyen tornyot, aminek vannak részei, és azokat ugye meg kell szerezni. És igazából így be kell járni mindent, hogy ugye nyilván ahhoz, hogy megszerzem a részeket, mindenkinek mindenféle feladatot meg kell csinálni, meg hasonló. Ó, oda néz, még egy arany, akkor ezt is eladjuk. Ez itt még valami olyan? Hát itt nincs semmi. A sugárzás kivételére. Itt is van valami, várjunk csak. Oda néz, még egy. Ez ilyen arany lerakat, vagy mi ez? Jó, más szerintem itt nem lesz, ez most egy ilyen arany lerakat volt, akkor ezt be is vihetem eladni.
Először beszéltek is a cheese-nyomákkal. Na, kíváncsiak átjutok az erőtéren. Ugye itt eddig nem tudtam bemenni, mert itt volt ez a piros erőtér. Most szereztem egy kütyüt, amivel hátha. Na, most tudok vele beszélni, nagyszerű. A dombjöge. Beszéljünk vele. Hello. The winds of the grassy plains ripple through our minds like a still pond disturbed by a tiny pebble. Are you that pebble, gentle traveler? Because even a tiny pebble can cause great waves given enough time, and we do not wish to drown. Igen, én vagyok a kis kavics, ami nagy áradást is okoz. Na jó. Nem akarom én bántani. I am a gentle traveler. I don't wish to disrupt or harm you. Are you the Chizinyama? You have kind eyes and a soft way about you, but many dangerous beasts will hold of baring their teeth until just before they strike. We have trusted many people in our past, and that trust has often ended in blood staining the grass we now call home. It is hard for us to open ourselves to strangers, even those with the kindness of the old gods emanating from them. Tell me, stranger, do you have a name? My name is Mark Leslie. I am Numpilo, mother of health. I am Cheese. Behind me is Owito, son of the earth, who is also Cheese, and Chaka, who is Yama. We are Chizinyama to those that sit outside of our circle. To those who cannot see that a spirit is not one, but many. And now that you know who we are, and you know who you are, our lives have become entwined like a thread stitched in the fabric of our world. Hűha, na szóval ő Cheese, meg ő is Cheese, vagy a másik, másik meg Yama. És mindenkitől félnek, ami mondjuk érthető ebben a világban. Nem egyedül vannak ezzel, ugye az előbb a fánál is ott be voltak zárkózva teljesen. Na jó, akkor oké. És akkor ugye haza akarnak jutni, nekem meg kell ez a tether device. Jó. I'm here to build relationships with new friends. I hope we can help each other. And so, the ripple in the small pond comes to lap at the edge of the lake. We are always grateful to those that offer us help. Love can spread through the world like a wildfire if we pass on those embers through deeds of kindness. It so happens that we are seeking the help of someone who travels outside our homeland. But before we ask a favor of you, it is only fair to ask if there is any shadow on your life that we may cast a light upon. I heard you have a tether device. Ah, the ripples of our past deeds have spread to the current moment in time. We do possess a tether. Now, if you could answer a question from us, gentle stranger. The only others who know of our tether are the Hanasi and the city ruins. The winds have swept up many things in the past. Leaves, dust, the scent of fresh herbs and flowers. We read the wind like others read books. Even the twitch of the great lost Tokoloshi's ears holds close to our future. And with the storm clearly brewing in the distance, it is a surprise to hear that the Hanasi would tell a stranger of this. Ajaj. Na, én csak... The Hanasi are an honorable people, and when I asked them to help me locate the tether, they obliged. Well, perhaps they were right to trust you with this information. It would seem that you are a man of worldly talents. So, can you help me get this tether device?
Anyone wishing to come into our village is required to perform a selfless act for the tribe. Recover a lost treasure, help a fellow tribesmate, or show an example of great bravery. The last man to try and enter our village vowed to bring us the lost Okoloshi. He failed, and still he wanders the vast world, never knowing the joy of joining with us. The traveler before him tried to set up a small Shizenyama outpost in the south, but they were never heard from again. And when the first Yama split from the Hanasi to join us, they proved their worth in battle and even brought us the tether device. Hát segítsünk neki, kell nekem az a device, úgyhogy... If there's a way I can help you, I will try. This brings us much joy. We cannot tell you which path to travel. The winds will guide you and the old gods will whisper to you if you listen. Perhaps we will see you again, Mark Leslie. Perhaps. Ajajaj. Nem engedtek be. Nézzük meg a romokat. Nem is volt messze. Pépák és retkek, kukacok. Itt valami ilyen lerobbant falu. Nem, ez nem jött össze kategória. Mekkora sugárzás van itt, azt a mindenit. Ez itt valami egyáltalán. Hosszú. Nincs semmi érdekes. Egyelőre legalábbis. Na jó. Kell mennem másik területre szerintem. Nézzem a kettőt.
Kettő. Hol az a kereskedő? Így be tudom rakni az aranyat is. És lett 8 kreditem. Hey, Chief, looking to trade. Let's see what you've got. Nem érdekel. Jó, 8 kreditem van. Fantasztikus. Look at the size of those walls. Hol lehetett ide menni? Mit hívok? Neki nevetgél magában. Love the smell of a fresh garden. Nem beszél velem, nem beszél velem. Ajajajajaj. Hey, civilian! Ott egy másik hátul is, ahol be lehet menni. Amit az alsó szinten. I need to slow down. Ő mond valamit. Nem mond semmit. Hát ez nem működik jó.
Oké, de most menni, várj, csak mi van nálam? Azért elég nehéz a játék abban a szempontból, hogy nem nagyon ad hinteket. When all this is over and we're back home, I've got an idea. I've always wanted my own game farm. Nothing big, just some bucks, some ostriches, Most meg maybe my own farmekedni akar. chickens. Farmer Don Leslie. Oh, I don't know if I can see it. You're right. It's a stupid idea. Just a dream. It sounds really nice, Don. No, it really does. Well, maybe we could do it together. Even Pooch can come. I think we can make a good team. You know, if you want to. Leslie Brothers Farm. There's a nice ring to it. Ajajaj, beszéljünk a nénivel. Hát, ha mond valamit. Hát lehet tőle beszélni végül is. Mark Leslie, you have returned to us, but it seems you are empty-handed. I haven't found the location of the tear yet. A pity. We had so much trust in you. I made contact with the Chizinyama. Since they encased themselves in their shield of red fire, they will task others to do their bidding. What did they ask of you? They told me to listen to the old gods. They claim their gods are made of metal and lightning, and that they will leave this world soon. The gods are dead. To try and listen to their words is to hold your ear in the crackling fire burning the meat from a corpse. Often the Chizinyama will lure in wandering souls with the promise of family, the promise of connecting those around them. They ask these pilgrims to bring them animals, seeds, and sometimes fellow travelers. They claim to be leaving this world soon, to meet their old gods, to bask in the glory of ice and blue fire.
There was a traveling mongrel hunter who passed through here. He was also searching for a way to prove himself to the Chizayama. If you seek him out, he may be able to help you. Next time you return, I hope you will have better news. I will make a sacrifice to Varia in your name, Mark Leslie. Nagyon rendes. Jó, Geri. Igen, ott alszik. Maszat. Maszat alszik éppen. Maszat. Kell mennem a másik területre. Jó, Maszat. Mafatka. Ugye vigyek neki állatot, voltak ilyen giliszták. Hát az is jó lesz. Love a brandy and coke. Good. Battery depleting. Mondta, hogy egy vadász. A vadász az ott volt a Rém néninél, ott horgászott elveszítette a testvérét. Hát, ha még mindig ott horgászik. Aha. Ishmael? Hey, fuck up. Oh, it's you and your dog. You look a bit more at home now, eh? Not so much like a newborn giraffe stumbling around. I guess so, eh? I've traveled far since we met. It's a good look on all of you. You looked too clean when we first met. You and your dog looks proper fail now. I never trust a man with a clean dog. Last time we spoke, you said you were looking for something for the Chizinyama. An animal. Yeah, their beast. Klein, green and brown, squeaky dung. They thought I wanted a place in their village. I just like to hunt. Where did you last see it? Without my hunting bug, it's hard to find the small things. No, I haven't seen it. But other trackers say it likes seawater. I built a trap to catch small animals. But I'm not someone gonna trap something I'm not gonna eat. Ott volt a tengerparton. I need some help. Could I use that trap? I'll make it up to you. Oh, sure. It's weighing me down here. Take it. Not sure what bait you could use. But if you get the thing into the trap, it'll close up lekker quick. If you end up catching it, let me know what it tastes az állatka a tengerparton. Bendegúz.
Mendegusz fejébe belelúl kamerám. Na, akkor megnézzük a... Jó, de jó. Már nincs csapda. A kukat. A kukatok kellene nekem. Most nem rakja bele komolyan. Na, belerakta. Na most felmászott tessék, bennegúz. Na és akkor megnézzük az állatkát a tengerparton. Csak veszekedés van. Nem még ilyet? Azt hiszem a tengerparton volt az állat. Ott van, ott van, ott van. Oh no. Aha, jó. Eltávolodunk. Hadd másszom bele a csapdába. Jöjjetek ide, haverok, nem menjetek oda! Az esés, hogy el kéne menni innen először. Átmegyünk a másik terepre. Visszajövök, megnézem, hogy elkapta a csapda az állatkát. Elkapta? Hohoho. Hihi. Kis izé. Hogy néz ki szegénye? Igen, részben patkány, részben nyúl. Izgi. Na menjünk a csizmájákhoz. Meghoztam az állatkájukat. Hoztam nektek állatkát, huhu! Na nézzük, mit szólnak hozzá. What are you looking at? Hát jöttem menteni kéne egyet.
Na nézzük. Ja, be kéne rakni az állatkát, jó. The winds have blown you back to us, and with our lost Tokoloshi. Shakaya doubted your return, but I told him that I saw in you a man of conviction, a man with the blood of the old gods in him, gods of wind and fire and earth. Tessék, én vagyok a szuper. Now that I've helped you out, could we discuss the tether device? You must learn to savor the delights the world has to offer, Mark Leslie. Come inside, stay a while, we can talk face to face. Entry granted. A full transport and 3 occupants. Na, beengedtek a derültér alá. Gonna take a quick nap. Na, úgy áldon, nem érünk rá. Oké, és hova kéne mennem? Itt is van valami. Aha, itt a falujuk. Csíznyom a falu. Ilyen kódesz bejegyzés. Nem is ez várja. Azt nem micsoda. Folyó. Hőtorony, van itt minden. I don't think this is up to code, eh? What are they building? Amit nagyon csinálnak, az biztos. De várjál, ez a torony. Ó, tornyot csinálják meg. Megnézzük, itt mi van. Nem jó, nem nézzük meg. Beszéljünk először a nénivel, azt hiszem, itt Husi. Ezt is lerajzoljuk. Azt a minden. Na, beszéljünk vele. Hello. Welcome, Mark Leslie, to the homeland of the Chizunyama. It is thanks to you that we are one step closer to leaving this place, to join with the old gods in Ayal. While you may not be Chiz or Yama in body, your deeds have bound you closer to us, wrapped you in the warm blanket of fellowship and understanding. Thank you, Nompilo, Oeto, and Shaka. We feel honored to be here. The honor is ours, Mark Leslie. Now that you have proven your worth to us, perhaps we can show our worth to you. The winds have told us of your dealings with the Hanasi. We know it is no coincidence that you have arrived in our lives after talking to Orthi. Igen, ez a szakadás az érdekel.
Uti mentioned you were searching for some sort of tear in reality. Ah, yes. We had heard that she was searching for the gateway into Leal. The Hanasi workers talk when they are deprived of herb for a while. Are the Hanasi here your slaves? Slave is a terrible word, and there's no place among followers of the old gods. The Hanasi here are indentured to us. They give us the sweat of their brows constructing our ark, and we provide them with the herb they need. Who are your old gods? The old gods are ancient forms of metal and lightning. They are looking for us, looking to be joined again to the creation. This word is harsh and hard. The old gods are entities of creation, not of destruction. We yearn to seek them out. That is why we have constructed this ark. Can you tell me more about this ark of yours? When we were G's, we spoke with a memory walker. He told us of Leal, home to the old gods. We scoured many memory walkers over time and discovered designs for the ark. A great vessel that could carry us into Leal to meet the old gods. We tried once before, but the portal spawner would not allow something the size of the ark to travel to Leal. The portal spawner tore open a hole in space, but the ark that was meant to travel through it crashed. That was generations ago. When we returned to our homeland, we discovered that it had been stripped bare, broken down, burned to ash. So we erected this ancient bar shield to keep ourselves safe while we constructed a new ark. In the tether? When we uncovered the bar shield, we read about the array and the tether device. The tether device inside the array possessed technology that would allow something immense to travel across the void into Leal. Is there any chance of a deal between you and Uti? Any chance for peace? We are always open to negotiate. But while Othi searches for the gateway to Leal, she cannot be trusted. If you can help us find the gateway first, we will open negotiations with Othi. Over generations, the location has been lost. To know where the gateway to Leal has been torn open, that information would be invaluable to us. Bring us that, and you shall have your tether. Now go. Mark Leslie, we look forward to speaking with you again. Oda Rém néni is beszélt a szakadásról. Jó. Azt mondja, hogy megnézem a Rém nénit, hát még egyszer megemlíti majd ezt a szakadást. Illetve várj, csak. Rém néni. Itt van a Rém néni. Mit mondta a szakadásról, várj csak. Értem. Jó, Rém néni 1, Rém néni 2, Rém néni 3. Nem jó. Rém néni még egyszer. Na.
Na, a akadás az Westán van, az biztos. Lehet, hogy ott a hajónál, ott volt a hajó. Volt egy ilyen nagy hajó, és itt a csiznyoma meg azt mondta, hogy a hajójuk az szétrombolódott. Megnézem a hajót, aztán meglátjuk. Szóval a szívónál volt a nagy hajó, de nem biztos. Itt egy nagy hajó. Szóval lehet, hogy a csizmajáknak a hajója. Vagy csak egy random hajó, amit kiüttek ott a cunami. Az is lehet jó. Control, come in. Over. Nácsival már régen beszéltem, hát ha mond valamit. Igen, és akkor a Hanassi. Nácsi, hol vagy? Control, come in. Over. Körbe kell mennem megint.
Hol vagy, Narcsi? Itt van Narcsi. Jó étvágyat, meg jó mozizást. Köszönjük, hogy benéztél. Mit néztek a moziban? Human male, average build, estimated age out 36 years. Human male, large build, estimated age out 46 years. Agnate recon drone, estimated age at 3 years. Narchi, how's it? It is the human from before. She must apologize for before. We and us had to go to sleep. Oh, that's okay, Narchi. I asked a lot of questions. You must have been tired. We and us are tired, yes. But the antenna must work. Always. In case Home Tree calls us. If they call and Narchi answers, maybe they will come to fetch us. And Narchi can go home. You told me about someone taking your transponder. Who was it? Lucifer's a friend. She was sad. Narchi tried to make her happy. We spoke about the light and the warmth. We spoke about the grass and the red sand. We spoke about the wind and the crisp leaves. She had to leave Home Tree when she had too much drink. They broke her transponder. She was outcast. She could not return. We offered to share Narchi's transponder. Take turns to use it. She took it away for herself while we were in the dark. The Hanasi say she's gone to the cattle. Narchi has heard it is nice there. Maybe when she comes to get Narchi, we and us can go there also. Warning! Overheating! Please initiate cool down mode. Back into the dark. Tell me, human man, what is it like there where you stand? In the light? It's pretty. Yeah, there's golden sunlight peeking through shreds of cloud in a wide blue sky. Grasses and flowers are growing, and there's a warm shimmer in the air. That sounds Again, nice. Narchi. That sounds very nice. Commencing cool down mode. Jó, megint lekapcsolt szegény. Akkor nézzük meg, hol van a transpondere szegény Narcsinak. Beszélnünk kell a loose lips-szel. Kettle. A kutya. Nem tudom már hol volt a loose lips, az a baj. Hurry up. Ah, itt van.
Human male, average build, estimated age out 36 years. Loose lips. Shoo! Please lower your voice, human man. My head is sore. How did you hear that name? Your old friend Narchi mentioned it in passing. Nachi told you. And they call me Loose Lips. Nachi is a good Caicus, a lucky drone. Any Caicus that becomes a drone is a lucky Caicus. They don't have to carry this weight, this useless husk of flesh with them. He didn't seem too happy about losing his body. Please, softer, please. If you speak softer, I will answer any questions. Fine, but if I don't like what I'm hearing, the volume goes up. You think Nachi is lucky? He didn't seem too happy about losing his body. That is because he has forgotten what it feels like to be trapped inside one's own body. To have arms that cannot move. To have legs that cannot feel the tips of their toes brushing over the tallest grass. We gave up so much for this. So much. So your people weren't always like this? Accessing memory files. Please be patient. Generations ago we lived as nomads, always walking, wandering from the grasslands of Zhao Zhao to the volcanic rocks of Slag. To own a Caicus map was the highest honor. We charted the course of the Wardens, even finding the soft tears in space for them to travel through. As the ether started to close in on our world, we were exposed to far too much of it. The rainbow death followed us, taking our elderly, taking our children. We fled to the forests of Saxonwold, making our home in the tall trees, fearful that the ether would again rob us of our past and our future. Inside those trees, we found a transmitter, a direct link to the Doulahan. Some even thought it could be a link to Doris itself. The Doulahan encouraged us to explore even further, to leave the safety of the treetops. How did you know it was the voice of the Doulahan? When you are given a gift from the gods, you do not question it. And this voice told you to leave and to carry on making maps. Accessing memory files. Please be patient. Yes, we wanted to stay in the treetops, but the call to travel the world was too loud to ignore. The Doulahan told us to ask the Flay for some spare drones, to help us travel and avoid the ether. But soon we began to rely on the drones for everything. To move, to hunt, to explore. The ether made us weak. It made us need the drones even more. Even our children were born weak. Then the darkness took us. Took our eyes. Took the feeling in our skin. It didn't even leave us our tongues. We have lost everything. We do not even have our own language anymore. Without these drones, we are empty husks. We shut down the voice of the Doulahan, turned away from our god, and we stayed in those trees. How can I get in to speak to the Caicus? You cannot. Only Caicus can access Home Tree. Other organics are not allowed. Even if a Caicus with a faulty transponder tries to enter, the drones will open fire. A Caicus transponder? Warning! Potential to compromise Home Tree security. A Caicus transponder tells other drones that you are Caicus. Mine broke, so I could not return to Home Tree. So when Nachi was in maintenance mode, I took his. You planning on ever going back to Home Tree? I don't know. I don't think so. I cannot go back. We have failed our god. Here, take it. I do not want it. I do not need it. Please, take it far away from me. Short-term dormancy in progress. Shutting down higher brain functions. Thank you. Have a nice day. Yippee!
Jó. Most adjam szegény izének. Szegény. Na, Csina. Bár nem tudom, hogy használhatja még szegény szerencsétlen a transponderét, de... Talán lehet-e vele most beszélni? Nem lehet. Na jó, akkor menjünk a csizanyamákhoz. Hát ha mondanak valamit, és akkor utána hátra tudok beszélni a fával. Csillagkapu! Na most beengednek kapásból az erőtéren keresztül. Remek. Na beszéljünk a csiznimákkal. Hol vagytok? Hol vagytok? Nem lehet beszélni már csak. Nem lehet velük beszélni. Hát akkor nem beszélünk velük, ha nem lehet. Ott van valami. Ez még mindig az a torony, már csak a saját torony. Jó. Jó, hát akkor menjünk a fához. A kapu! Irányakva.
Pucs, gyere itt. Even with the transponder, your flesh will peel from your bones if you go through that door. Turn on the transponder. I'll link to it and enter home tree myself. You sure, Pooch? It could be dangerous up there. No more dangerous than anything else we have done so far. I appreciate the concern, civilian, but this is my mission. Úgy. Egy robot. De jó. Keresni kellene valamit, na? Pucs, elég érdekesen látja a világot. Okay, Pooch. We've got a mission. Get in and get out. Slow and steady, Pooch. Itt van a kommunikációs tájé. Igen. Azt a mindenit. Úgy mennyien vannak. Can't go in there. Azt látom. Nem tudunk bemenni, akkor ezt kéne kapcsolni, vagy mi? Nincs inventory, semmilyen nincs, akkor most mi van? Semmi. Most bekapcsoltam bejön ezt a mackot, vagy? Menjünk vissza, ezt megkapcsoltam elvileg. Kell mondani a csiznyámáknak, hogy bekapcsoltuk a transpondert.
Álmos szobának, nem? Nem. Ajaj. Nem jó. Hát ilyen. Nem kapcsoltam be. Ajajaj. Akkor menjünk vissza. Valami nem jól sikerült ez a helyzet. Sikerült megoldani a feladatot, úgy látom. Na, kíváncsi leszek, hogy most sikerül-e. Be kéne kapcsolni azt a tornyot, és akkor... vagy azt az adóvevőt, és akkor tudunk beszélni a csiznyáknál velük. Vagy valami ilyesmi. Na, menjünk be. Úgy. Kéne ide, valami kéne ide, nem? Én ezzel csinálom vajon?
Ez egy jó kérdés, most hogyan kapcsolom ezbe. Ó, itt van valami, várjunk csak. Looks like this is connected to the dish. Ó. Ó. Hoppá. Azt hiszem, ezt bekapcsoltam. Ügyes vagy, kutyús. Akkor most menjünk a csiznyomárhoz. Működni fog a tornyuk, és hát a tányérjuk talán. Disney. Most beszéltek velem? Igen, úgy, köszi. The pebble returns to the pond. Hi, hello. The plants surrounding our humble village have seemed a little brighter since you came into our lives. We trust that your travels have been fruitful. Is there any way that our spirit circle can help your spirit circle? It's good to see friendly faces again. Have you had any dealings with the Caicus? Beautiful creatures of the trees. The Caicus collective no longer speak with the Chizinyama. They are truly children of the old gods, born of metal and flesh and forged in the ether. We miss them and their insights into the world. What happened? A misunderstanding that set the Caicus on a different path. Before we went into hiding behind our shield, we placed transmitters around the world to ensure we could still commune with the old gods. Our holy shrine of communication is at the center of our village. The Caicus discovered one of our transmitters in the forests of Saxonwold. The voice of Dullahan was one of your transmitters? We were caught off guard when they began to call it the voice of the Dullahan. The old gods would have disapproved of this idolatry. The Dullahan is a false god. The Caicus were searching for meaning, for purpose in their lives. We gave it to them. They wanted to explore the world again, to search for new places and make new discoveries. Through the Caicus, the old gods had provided us with a way to search for Leal while we remained protected. People aren't tools for you to just use and throw away. We see that now. It is our greatest shame. We wish for forgiveness. When we discovered we could control the Caicus drones directly, we began to use them as our eyes and ears to the world outside of our shield. We pray the old gods understand our desperation. We left the Caicus in the ether for too long, pushed them further and further, and soon the voice of the Dullahan fell silent. They have been quiet ever since. This is our sin. Please do not think less of us. We were longing to find our gods and rebuild our tribe. Szóval megtalálták a drónok, megtalálták a másik tornyot, és a transmittert, és akkor ezek meg elhitették velük, hogy az istenükkel beszélnek, és felhasználták őket, hogy feltérképezzék az egész vidéket, és azok közben szépen ebbe tönkrementek, aztán le is zárták magukat, meg tönkrement a... Na jó. If you so remorseful, why do you still have the transmitter in your village? The transmitter is no longer connected to the Caicus. If you do not believe us, please look for yourself. We have nothing to hide. Pray do not think less of us for this. It hurts to speak of. Please,
Leave us to once again beg forgiveness from the old gods. Na nézzük azt a tányért. Na. Please face him. Oops. Azt a mindenit. Én röpködök vele. Menjél be, Maci. Mi hangja van? Holy shit, this is weird. Hát ennyi szóval, ez elég furcsa, igen, az mi? Igen, és most? Ezzel kiléptem. Ah, nem jó? Vissza? Ír. Ó. Adtam egy pár új bejegyzést a térképre, úgy érzem. Azt a mindenit. Ennyi volt? Ez mi? Recharging. Ó, nem rombolom le őt. Hogyan lépek ki ebből? Aha, így. Mark, I think we should give this to the Anasi. They have an addiction. They just want to live normal lives. Yeah, but I don't know if this will help them. It would help them negotiate with the Chisnyama. Give them a bit of leverage. I don't trust those Jose. Something about them. They're drug dealers, Mark. And worse, they're making drugs that give the Hanasi false hope. They're holding the memories of their families hostage with this stuff. Just think about it before you make a choice. Give the data to Uthi. He just wants to take care of her people. He wants to give them hope. Don't take that away from them. Kinek adjuk a cuccot? Most kit támogassunk? Ez egy jó kérdés. The Chizunyama want to leave. They just want to get out of here. You can help them do that.
If we help them leave, we're sentencing the Hanasi to death. The Hanasi survived without the herb before. They are strong. If they get desperate, they could hurt the Chizunyama. The Chizunyama are afraid. They've locked themselves away for protection. And now they want to leave a place that doesn't want them. You can make that happen. Please, Mark, help them leave. Mr. Shamedi, this was not a good move. Oké, csak gondoskodtunk Mr. Shamediről. Hol tudunk menni most? Van egy új vidék, tessék. Itt van szakadás. Ja. Jó, most szerintem is pihenőt tartok, és el kell dönteni, hogy kit támogassunk, a csiznyámákat vagy a haraszikat. Aztán vagy holnap folytatom, vagy pedig még ma, ez majd kiderül, hogy végzek itt a dolgaimmal. Köszönöm szépen, hogy benéztetek, és sziasztok! Kellemes délután továbbiakban.